الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد فإني فرح ومسرور بوجود اليوم في هذا المعهد بين طلبة علم في معهد مبارك جاءوا يطلبون العلم، جاءوا من بلاد شتى يطلبون العلم، سلكوا طريقا يطلبون بها علما، وفي الحديث من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kadinto Maulana Syekh apa ring kabar dek kabupaten kalau sedang ajunan sedaja bahwa ajunan para santri ebakon pebunga ebakon pegembira bahwasanya panjenengan sedaja kadinto perapan ajelen jelena untuk menuju surga. Panika sampean sedaja panika perapan bade embong panika saya sangat loros untuk dapat dek ke surga. Muga-muga sedaja pada masuk surga kabeh. فهنيئا لكم بسلوك هذه الطريق وهنيئا لكم بالبحث عن تحصيل أكبر قدر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم هو ميراث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أبو هريرة رضي الله عنه رأى شبانا خارج المسجد النبوي فقال كأنهم يلعبون أو قال لهم أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبوا مسرعين يظنون أن أموالا هناك تقسم فلم يجدوا إلا حلق العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا له ما رأينا شيئا، فقال لهم ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا حلق علم، قال ذلك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nyopre ilmu ben semak dek ke para ulama panika bagian daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parlo eko emut sareng beten kala sareng ajunan saja bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadento tak akal tinggal dek ke umat deh. Tak akal tinggal dek kabupaten Kuala Ben ajunan saja kecuali ingki panika akal tinggalan ilmu. Kanjeng Nabi tak tinggal lagi obeng, tak tinggal lagi emas dek ke Kuala Ben ajunan, tinggal lagi ilmu ben para ulama. Dari kadento ada buaki aul ulama warathatul anbiya. Maka soyogianya seharusnya Kuala Ben ajunan saja qatu semangat untuk masemak abe dek ke ulama, untuk semangat abe dalam nyupre ilmu, karena kak dinto aropa aki nantinan epon baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلم هو أفضل ما يشتغل به، طلب العلم هو أفضل ما يشتغل به في هذه الدار التي إنما هي دار ممر إلى دار القرار، فخلقنا بهذه الدار لنتزود إلى دار القرار، وأفضل ما يتزود به طلب العلم. فحضور مجلس علم واحد قالوا أفضل من صلاة 1000 ركعة، وحضور مجالس العلم من أسباب تكفير الذنوب. Beliau ada buaki nyupre ilmu panikah aropa aki salah situngah perkara sebisa ekebe sanguh dek ke akhirat. Bahkan paling bagus palantara untuk ekebe sanguh dek ke akhirat panikah nyupre ilmu. Beliau ada buaki faham dalam situ ngebab dalam nyupre ilmu panika lebih bagus ketimbang asolat 1000 rakaat. Dari kadento dalam badanah bajenga ajunan nyupre ilmu panika ampun aropa aki bekal sesangat raja untuk siap-siap apang kisarang Allah Subhanahu wa taala. الناس موتى وأهل العلم أحياء، فمن أراد أن يحيا حتى بعد موته
فليكن عالما، ومن أراد أن يكون ميتا حتى وهو يمشي على الأرض فليكن جاهلا واختر لنفسك. Beliau ada buaki banyak orang-orang seteh amar ke orang panika andi ilmu, maka orang panika sebut na tak toman seteh elesan orang-orang ampun ratusan tahun ampun seteh, tapi sampai semangkin asma'ipun Imam Nawawi tetap tersebutkan sebut sarang orang amar ke beliau panika andi ilmu. Sebaliknya beda sebagian orang panika ki kebadan odi, tapi orang-orang tak kesokan untuk nyebut lagi orang panika amar ke polan orang siti puru panika orang bodoh. Dari kak dinto manabi ajunan termasuk daripada pengemban ilmu orang alim, maka ajunan akan selalu ingat ben anak potoh ben para umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kak dinto bakon pele tibi ajunan terotetia orang yang akan kekal asman ajun engak-engak ben orang amar ke ajunan panika aropaki orang alim ulama pana pasampian terotetia orang setak pernah sebut ben orang amar ke polan teti orang bodoh. Muka-muka pada teti ulama kapi. العلم يبقى يسري فضله للشخص بعد موته، فكأنه بعد الموت لا يزال يعمل، حين أن الميت تنسد عليه باب الأعمال ويتمنى لو رجع إلى الدنيا ليطيع الله ولو لحظة، تنسد عليه باب الأعمال إلا إذا كان قد بث علما وهو حي، فحينئذ ذاك العلم كل من تبع به حي ينتفع هو به بقبره يفرح بذلك كثيرا. Saja orang-orang seampun abelih dek ke alam kubur, amal bagus bagi orang sekak dinto ampun tertutup. Debun beliau kecuali orang-orang senyupre ilmu, orang-orang para ulama. Beliau walaupun ampun abelih dek ke alam kubur, beliau walaupun Maulana Syekh Muhammad Amin As-Singkiti ada buaki bahwa setajana orang-orang seampun sedah abali dak ke alam kubur, kebagusan bagi orang panika tertutup, ampun tak bisa untuk ngelakonin taat dak ke Gusti Allah, kecuali orang-orang orang alim, para ulama. Beliau walaupun ampun abali dak ke alam kubur, amar ke ilmu seekandi sarang beliau, amar ke ilmu seaceraki ban beliau deka umat dan Nabi Muhammad, maka tetap kenceran panika ngalir deka alam kubur. Alam kubur kak desa sangat banyak orang-orang serap ngarep aben cek saking aben panika waktu beda itunya panika teti ulama teti orang alim nyari ilmu akati ajunan saja. العالم يموت ولا تموت حسناته، وطوبى لمن مات ولم تمت حسناته، وطوبى لمن مات وماتت معه سيئاته. Orang alim kebagusna tak tok-totok, para ulama kebagusna tak tok-totok. Maka dari kadin itu debun beliau sangatlah beruntung orang ketika sekebagusna panika tak terputus-putus. Kati teti para alim ulama, teti para ustad cer ngajar pondok panika kebagusna walaupun ampun sete kebagusna tak berlober. يكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن الله تعالى جعلهم معه هو وملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Cukup keutamaan
bagi orang-orang senyopre ilmu dalam Al-Quran terbaki syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Kat disa ayat ajelasaki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anyakseen bahwasanya tak ada pangeran kecuali Allah. Begitu pula para malaikat-malaikat pada anyakseen bahwasanya tak ada pangeran kecuali Allah. Ben orang-orang seandi ilmu juga nyakseen bahwasanya tak ada pangeran kecuali Allah. Kadang tu cukup ayat pandega aropaki begusah orang-orang seandi ilmu karena bisa nyakseen juga panapa seesak Gusti Allah ben panapa seesak sareng para malaikat. لم يأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم قال وقل رب زدني علما. Gusti Allah Subhanahu wa taala tak pernah nganjuraki dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta tambah dek ke situng-situng kecuali dek ke ilmu. Dek ke ilmu Allah taala apa senan dek ke Gusti Kanjeng Nabi agar selalu berdoa minta tambah dek ke Gusti Allah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Punten tak esro minta tambah wese, pakon minta tambah ilmu. العلم لا تقبل عبادة دونه فمن عبد الله على غير بصيرة فكأنه لم يعبده. العبادة الجاهل عليه لا له لأنه لا يدري لأن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا إذا جاءت على الوجه الذي شرع والجاهل لا يعرف هل أداها على الوجه الذي شرع. ذلك كثير من الناس أصلا يكون ما كان طالبا للعلم ثم بعد يمكث سنوات طويلة وبعد أن يوفقه الله لتعلم العلم يلحظ أن كثيرا من صلواته وصومه وكذا وكذا كان باطلا فيبدأ يقضيه من جديد. Beliau adabu bahwasanya tak ada sebuah ibadah seiteremah ben Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah seadasar kalaban ilmu. Maka pasir abai saya mengerjakan ibadah baik solat baik pasah ben lain semacam manabi tak ada selin kalaban ilmu maka ben Gusti Allah taala tak kira bekal etaremah ibadahna. Orang-orang seandi ilmu walaupun lebet dek ke orang panik ke zaman lop pada ke Gusti Allah taala ku sampun orang panik ke sadar maka orang panik ke bekal ngudok terhadap bejeng-bejeng sampun etina aki. Amar ke orang yang setibur panik andi ilmu faham terhadap syariat Islam. فمن لم يوفق لطلب العلم فممكن أن يأتي يوم القيامة يظن أنه مكث عمرا طويلا وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا وكذا إذا هو ليس معه شيء لأنه كان يعمل على جهل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Beliau ada buaki orang-orang saya tak andi ilmu itunya. Orang panika ampun melaksanakan ibadah sangat banyak. Apa jeng sampun sangat banyak, apa sana ampun sangat banyak, ben ibadah-ibadah selain ampun sangat banyak. Cuman saja ibadah-ibadah panika ekalakot dari tanpa ngauningin deka ilmu nah. Cepon tibin kudaku ya junan epon Allah ampun landi kenciran banyak, walanda ampun ibadah banyak. Subhanallah ampun hari kiamat tak mangki terhadap kenciran panika. Amar ke panapa? Amar ke polan setipuru. Walan ngelakuin terhadap ibadah-ibadah sekeseput tanpa dasar ilmu. Dalam kitab subat ada buaki fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pasir orang saya mengerjakan sebuah ibadah tanpa dasar ilmu maka ben Allah Subhanahu wa taala ibadah orang panika tak bakal eteremah. Jadi kadang tu sebuah keuntungan kekulaban ajunan saja tetapi orang-orang sing ngerti terhadap ilmu terhadap syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هنيئا لكم بطلب العلم وهنيئا لكم بطلبه في مثل هذا المعهد المبارك لأن أيضا المعهد تتفاوت
وإن كان طلب العلم شريفا في نفسه في كل مكان إلا أنه يتفاوت بتفاوت أيضا أهل مشاربه والقائمين عليه، وأنتم لله الحمد في أمثل الأماكن من هذا النوع. Beliau ada buaki tempat pendidikan sangat banyak, pesantren paneka sangat banyak. Cuman pesantren paneka bida-bida kalaban bida-bidana kiaina. Kak di makiain nimbe ilmu. Dari kak dinto panjenengan debuna Syekh Muhammad Amin, pondok kak dinto arobaki pondok sesek sangat saena. Karena guruna ajunan ki panika Kiai Husain Ali Karor panika ampun nimbah dek ke ilmu dek ke tempat-tempat sesae. Beliau ngaji Mekah, beliau ngaji Yaman. Namis. خاصة أن هذه المعاهد ما شاء الله أيضا بالإضافة إلى أنها تعلم العلم أيضا تربي، تجعل لطالب العلم نصيبا من الأوراد. لا يستغني طالب العلم عن نصيب من الأوراد من أذكار وصلوات، وإن كان لا ينبغي أن يثقل عليه جدا من ذلك لئلا يكون ذلك على حساب طالب العلم، لكن في الجملة لا بد له من شيء من الأوراد وشيء من التنبيه على الرعونات النفسية لئلا يشمخ به العلم، لأن العلم الشريف إذا لم تصحبه تزكية ربما شمخ بنفسه وربما حمل صاحبه على الكبر ويهلك ويكون من علماء السوء، كما ورد: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 70 مرة. Beliau ada buaki, beliau ngalem dek ke pondok Kak Dinto. Debunai pondok Kak Dinto panikah di samping nyupre ilmu, Kak Dinto banyak banyak pelajaran kalaban masemak dek ke Gusti Allah Taala, kalaban banyak wirid, matepak dek ke ibadah. Debun beliau panikah sangat bagus. Cuma anjuran beliau cocok lancang keluh dalam awirid karena takut mengurangi waktu ngaji dekat ilmu nah. Dalam madhab beliau Kak Dinto ngaji ilmu panika langkong bagus katempeng banyak wirid, tapi tetap wirid panika penting. Hubungan wirid kalaban Allah panika sangat penting. Cuman ngaji kitab Kak Dinto langkong penting katempeng pun panika. أعلم أنكم ترسمون مستقبلكم بأنفسكم من الآن، فمن أراد أن يكون له مستقبل زاهر وأن يكون من العلماء المشار إليهم فليبدأ مشواره من الآن، يبدأ بالجد والاجتهاد في التعلم من الآن، فإن عدم اجتهاده سيجعله يندم في المستقبل. Beliau ada bu sekila Kak Dinto termasuk sangat penting untuk diperhatikan ingki panika masalah ilmu ateh tazkiyatun nafs anyo ceen dek ke ateh kalaban mempelajari ilmu tasawuf karena apa? Karena supaya selamat dari sifat-sifat saya tercela kati ria akati takabur dan lain semacam. Dan beliau sangat menganjurkan dek ke ajunan seteja makle semangat dalam nyupre ilmu supaya ajunan saja termasuk daripada orang-orang seontong, orang-orang se amal bagus terus mengalir sampai hari kiamat. العلم لا بد له من مذاكرة وحفظ متون، هاتان المسألتان لا يصح علم دونهما. مراجعة الدرس عن ظهر قلب يعني بعيد عن الكتاب. الحلقة ينبغي إذا انتهت من درس الشيخ أن تذهب إلى جانب وتراجع ما سمعت من الشيخ، كلهم يراجعه ويذكره الآخرون بما نسي، ويبقون على هذه الطريقة دائما حتى يرسخ الشرح بالذهن. بعد ذلك يحفظ المتن. ينبغي لطالب العلم كل يوم يحفظ الدرس قبل درس الغد، فلا يصح علم إلا بهذا وبهذه الطريقة، بطريقة المراجعة وبطريقة حفظ المتون يكون الطالب عند تخرجه مكتبة متنقلة، علمه معه حيثما سار.
كما يقول الشافعي علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وكنت في السوق كان العلم في السوق. Beliau ada buaki hukumah ta'assa bagi para thalibul ilmi, bagi para santri dalam nyupre ilmu kecuali kalaben dua cara. Nomor situng senantiasa murojaah alang-ulang terhadap pelajaran yang telah dikaji. Panapa ampun kajiaki dari gurun ajunan, dari para kiai, dari para ustad panika pakon lang ulang. Ben nomor 2 kalaben memperbanyak hafal terhadap matan kitab. Pakon memperbanyak deka hafal deka matan kitab. Sehingga manabi ajunan banyak murojaah terhadap pelajarna, ben banyak hafalan terhadap matan-matan kitab, maka para ajunan saja keluar dari pondok panika seakan-akan maktabah ajalan. Dan apa maktabah ajalan? Eka dimah etanya ki ilmu panjenengan langsung siap untuk ajawab. Panjenengan etanya ki ilmu eka dimah abai panjenengan selalu siap untuk ajalan, untuk ajawab. Amarga panapa? Amarga ilmun panika ampun beda dalam dedenah, ampun beda dalam atenah. فمن مكث بمثل هذه المعاهد سنوات كثيرة إلا أنه لم يعتني بحفظ المتون هذا سيكون علمه حبيس مكتبته. إن كان في المكتبة فهو عالم، لأنه ممكن أن إذا سئل عن شيء يأخذ الكتاب وينظر فيه ويتذكر المكان الذي رأى فيه تلك المسألة، لكن إن سئل خارج مكتبته كان جاهلا من الجاهلين، وهذا ليس طلب العلم. طلب العلم هذه مهمات المعاهد العلمية، أن تنقل العلم من بطون الكتب إلى صدور الرجال، حيث يكون الطالب عند تخرجه حاضرة عنده المسائل جميعا أو مداركها. إذا سئل في السوق أجاب، إذا سئل في البيت أجاب، إذا سأل في السيارة أجاب، إذا سأل في الطريق أجاب، لأنه أصلا اعتنى بحفظ المتون. Imam Syafi'i ada buaki ekak dimah beden kaula beda ekak disa beda ilmu ten kula. Beliau ada buaki Syekh Muhammad Amin Al-Sikiti ada buaki kalaben memperbanyak hafal deka matan kitab, maka panjenengan saja akan selalu siap untuk etanya aki ekak dimah tempat. Orang-orang sese cuma numpuk kitab esabe deka lomari nah, esabe deka maktabah nah. Tapi kitab panika tak ada saya apa lagi nah. Maka ketika orang panika tanya aki deka hukum, maka tak kira bisa jawab karena kitab beda compo nah. Orang-orang saya sepat kati panika Jepun beni panika saya pada talibul ilmi. Saya pada talibul ilmi panika yang panika orang-orang saya ilmu panika ampun lah beda nah beni beda lomari nah. Saya gak dinto. خاصة هذه السنة اللي أنتم فيها الآن ما شاء الله هي السنة الذهبية للحفظ، هي أحسن سنة لبدء الحفظ، وكلما حفظتم كلما سهل أكثر، وكلما كبرت السن كلما ضعفت الأذهان. فكم نتمنى حين كبرنا أن نرجع إلى هذه السن حتى نطلب العلم أكثر وأن نجد أكثر. Beliau ada buaki umur kati ajunan sedaja para ale-ale debun beliau paneka umur sangat bagus dalam ngapalaki ilmu. Sampai beliau ada buaki cek saking engkau bisa pole abeli dek umur akati ajunan sedaja cek terronah terong mulang nepole dari ada pecung lebih banyak pole dalam ngapalaki ilmu. Dari kadin to le ale sampean sedaja pakon pasemangat dalam ngapalaki ilmu karena umur kati ajunan sedaja panika para umur sangat tepat untuk ngapalaki ilmu. Sampai beliau terong muda pole terus tadi anak pole kati panjenengan sedaja terong ngapalakin pole banyak na pole dalam ngapalaki kitab-kitab segak itu. هذه النصائح يحتاجها من لم يتذوق العلم بعد، فأنا أرشدكم إلى هذه النصائح حتى
تؤديكم إلى تذوق العلم. إن تذوقتم العلم بعد ذلك لا تحتاجون إلى نصائح، مجرد ذوقكم سيقودكم للجد والاجتهاد، حتى أن أي لحظة، حتى أن طالب العلم الذي تذوق العلم حتى أوقات نومه يندم عليها لأنه لم يزدد بها علما، أوقات أكله أوقات شربه، أنها ضروريات لا بد منها، إلا أنه يكون حريص جدا على وقته، يكون يحسب الوقت بعلم من ذهب. Beliau ada bu nasihat-nasihat saya bekele ya toraki dak kepada ajunan sedaja kadin tu sebenarnya nasihat bagi orang-orang sekik les malesan dalam nyari ilmu. Adapun orang-orang seampun nyipcepin dak ke nismanis ilmu, maka ampun tak butuh untuk nasihatin, karena abon panika ampun semangat, karena ampun nyapok dak ke nismanis ilmu. Jadi orang manabi ampun nyapok dak ke nismanis ilmu, tak usah yatak untuk ngaji, tak usah yatak untuk mutolaah tibi, karena ampun nyekip dekat nismanisnya ilmu. Beliau ada buaki mun orang ampun depak dekat nismanisnya ilmu, mun beda jam sete guna aki maca kitab nyari ilmu, maka orang panika arasa rogi lebeda waktu terhadap nak-nak panika tanpa maca kitab, tanpa maca ilmu, panika arasa rogi karena ampun nyip-nyipin terhadap nismanisya ilmu. حتى أن بعضهم من شدة تذوقه للعلم سأل شيخه هل في الجنة مذاكرة العلم، فإنها إذا لم تكن فيها مذاكرة العلم كأنها لا لذة فيها، فقال له الشيخ على كل حال الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Beliau acerita beda salah situ nge-syekh panika atanya aki mereksanin beda swarga panika maca ilmu, beda swarga maca kitab. Saking semangat deh, saking kiai kadin to ampun deh pak dek kenismanis ilmu, kiai panika cek terronah deki swarga bisa maca ilmu boleh. Manabi masuk swarga, pas dalam swarga panika ternyata tak mangki kitab, tak bisa nyopre ilmu, seakan-akan tak dapat kenikmatan dalam swarga. Saking seneng terhadap ilmu. أعود مرة أخرى أذكركم بالمراجعة والحفظ. المراجعة بيناها، الحفظ خذ الدرس وخذ سبحة، اقرأه 100 مرة 200 مرة 300 مرة، بهذه لا تحاول حفظه سريعا، لا تحاول حفظه إلا بعد أن تقرأه على الأقل 100 مرة، بهذا يرسخ ويكون حتى لو نسيته ورجعت إليه بعد سنوات يكون سهلا عليك حفظه. كم من دروس، كم من متون في بعض الأحيان لا نجد. نحن أصلا طبيعة طلب العلم أن يبقى الشخص على صلة بمتونه دائما. هذا اللي رأيته في المشرق من أن الشخص الحلقة تعتني بالدرس المتن التي هي به فقط. لا، احنا طلب العلم عندنا الشخص يبقى على صلة بجميع المتون التي درسها إلى أن ينتهي مشواره التعليمي. فبهذا بعض الأحيان لا تساعدنا الظروف مثلا على متن معين لأننا لم نجد من يدرسه وكذا وكذا، لكن حتى ننساه بعدين إذا أردنا أن نراجعه ممكن يكون أكثر من 30 سنة، بمجرد تنظره مرة واحدة مرتين تحفظه لأنك كنت حفظته أصلا حفظا قويا. Beliau aparing rahasia dek ajunan sedaja caran muntoro apalah ben apalan panika bokal dadi apalan sekuat dek kesampian, walaupun saampuna sapanapa puluh tahun sampian tak toman buka boleh kitab buka sekonik langsung enggak boleh. Caran debun beliau kalaben lang ngulang situng sekalian seapal panika ulang 200 kali. Jadi umpama ajunan ngapalaki nadoman, situng nadoman panika epakon sampean sambil lalu neku tasbih bitong.
pekena 200 kali. Napa sih apalagi umpama hadis innamal a'malu binniyat kebudi panika ulang bon sampean selama 200 kali. Ampun panika mun lampun ulang 200 kali bekal teman cebda ke ate ben insyaallah tak bekal lupa boleh. Walaupun tak ingat sampuna zaman saya lanceng deki ajunan tinglah putuh dek hadis panika insyaallah bekal datang boleh dek ajunan. Jadi rahasian debun beliau cender apinda dek ke apalan se nomor 2 kecuali ampunah apalan se pertama panika elang ulang 200 kali. أنتم عندكم فرصة كبيرة هنا في مثل هذه المعاهد المباركة في هذه البلاد الطيبة قل أن تتوفر في بلاد أخرى. طالب العلم هنا مكفي المؤونة بجميع أحواله، بينما طالب العلم في البلاد الأخرى كثيرا ما يكون مشغولا في نفس الوقت الذي يطلب العلم يكون مشغولا بلقمة عيشه. فإذا ما لكم عذر، كل الوقت موفر لكم، كل الأمور موفرة لكم، فما عليكم إلا أن تجدوا وتجتهدوا وترسموا مستقبلا زاهرا بأيديكم. Beliau ada buaki badan kolaban ajunan khususnya matura Kak Dinto aropaki kesempatan sesangat rajah ben sangat bagus untuk nyopre ilmu. Karena kenapa? Karena sedajan panika ben Allah Ta'ala ampun lepa gempang dek keajunan sedaja. Sedaerah ampun beda, tempat panika ampun beda. Beda sebagian negara, beda sebagian daerah, punten tak ketika dinto. Orang-orang nyopre ilmu panika di samping kotu ngaji, aben panika kotu alakoh untuk mendapatkan panapa sedaerah. Dari Kak Dinto tak ada udzur bagi ajunan sedaja untuk tak nyari ilmu. Karena sedajan panika ben Allah Ta'ala ampun pergempang dek kesampian. Kamar ampun beda, sedaerah ampun beda. Manabi santri-santri se negara-negara lain punten tak ketika dinto sedaerah panika nampu ala kotibi. Dari Kak Dinto sangatlah pebunga sampian. As'alullah an yudima hadhihi al-ma'ahid في هذه البلاد الطيبة وأن يكثر أمثالها في بلاد المسلمين الأخرى وأن يعين القائمين عليها ويجزيهم خيرا وأن يعين من أعانهم فهنيئا لهم في مثل هذا الاستثمار. هذا هو الاستثمار الأبدي. الاستثمار الآخر استثمار تجاري صاحبه لا يدري متى يمشي عنه وينتهي إلى الأبد، بينما هذا استثمار إلى الأبد. فهنيئا لمن وفق لمثل هذه المعاهد. أسأل الله أن يتقبل منه. آمين. أسأل الله أن يعينكم أيضا على الجد والاجتهاد وأن يجعلكم علماء عاملين. آمين. وأن تقر أعين أهليكم فيكم وأن يجزي القائمين على هذا المعهد خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين. Beliau aduaki semoga pondok ajunan Kak Dinto tambahna kasayan ben Gusti Allah, muga-muga tambahna keberkatan ben Gusti Allah. Muga-muga sedaya para santri-santri sekeluar dari Kak Dinto pondok tetia para ulama insyaallah. Ben muga-muga pengemban amanah Kyai Husain Ali Karor ben Gusti Allah taala paringna kekuatan dalam sedaya perjuangan ben beliau paling kabar bunga bahwasanya Kak Dinto hakikat degeng untuk akhirat, mustathmirina lil akhirah. Panika hakikat miliarder, orang-orang milioner tangki. Ketika Husain kadin insyaallah Kak Dinto aropaki kesokin ajunan ku deku ya akhirat. Karena ajunan ampun adi di umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajunan saja itu akiban syekh muka-muka tak keluar dari Kak Dinto pondok kecuali ampun dalam keadaan alim saja polang dak kejompon pada teti ulama pada nyebaraki dak ilmu sampun oleh dari Kak Dinto pondok. Ijazah. Istijabatan li talab fadilat Syekh Husain إني أجيزكم بما صحت لي به الإجازة من كتب الحديث وغيرها من كتب الفنون. أسأل الله
أن ينفعني وإياكم بذلك، وموصيا لكم أن لا تعتمدوا على الإجازة، فالإجازة لا تغني عن الرحلة، الإجازة لا تغني عن طلب العلم. الإجازة مجرد بركة فيها نوع اتصال، لكن من الخطأ الاستغناء بها عن طلب العلم كما يفعل الكثير، حتى أن بعض الناس لا يجيز شخصا إلا بعد أن يختبره بالمجاز فيه. Beliau Syekh Muhammad Amin Asyikiti ijazah akidah keajunan saja dari perkara-perkara atau dari ilmu-ilmu sahih, dari hadis dan dari lain semacam. Ngajak aki qabil tu ijazah. Beliau ada buaki ijazah kadento sangat bagus. Cuma tetap di samping ijazah kau tu nyari ilmu. Tak cukup kalau ben ijazah malolo pas tak ngaji ya. Kita kerja terima kah? Kita kerja tereng alim tak samping ngaji. Jadi ijazah kadento bagus, sangat bagus dapun beliau, tapi tetap wajib kau tu ngaji juga. Alas apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di fa tafarruqan barakan ma'suman la tad'a minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa khtim bis salihati a'malana وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين، وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما اعطينا برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.